Hello guys! So ayun, magpe-preparing tayo for pancit canton with repolyo yan, pang gulay doon, panghalo, ayan. Pancit canton, Chinese noodles, Chinese pancit canton. Chinese pancit canton. Chinese pancit, ayan. Ito mga kailangan natin. Yan, tapos ito mamas, tapos ito. Tapos ayan, hinalo ko na rin yan, okay. Yan. Yan, ito lang kailangan natin. So, yan, pakita ng likat. Yan, low lang. Pinatay ko. Patay na lang. Design lang natin. Ano ka? May talos na natin dito. Yan, design nyo lang. Design nyo oyster. Pwede yan. Okay lang.